Uy. Corpin. Corpin, pass to Palermo. Palermo, ayan na. Foul, number 5. First personal foul. First team foul. Pogi. Basket yan. Basket na basket. Basket pa rin. Lamang ng dalawa ang Colocos. Musa. 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 Pasan number 11, sabi shot daw. Pero walang pantungga. Number 5, nawala. Number 28, bola! Pero foul. Sayang. First personal foul, first team foul. Wow! Escartin. Ayan na si Palermo. Junel nagmamaw, sayang. Musa. 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 Pass number 11. Wala. Number 18. Ay, 28 pala. Ang galing. Lamang ng isang young bowlers. Salde paso Escartin. Escartin na yan na. Wala. Minamaw ni number 11. Foul. Junel. Easy lang. Second personal foul. 17 foul. Musa. Yan na, ginugulo ni Junel. Ayan na, nice pass Junel. Palermo. Palermo, ayan na. Wala. Sayang. Bola lang yan, bola. Number 18. Pasan number 28. 28. Pas to Musa. Musa. 4-3. Wala na ang init. Stop. Tinutong ulit. Corpin, pas to Palermo. Palermo nagmamaw. 2 points yan. 77-76. Lamang ang Colocos. Number 28. Number 28. Pas to number 5. 28. Yung 3. Wow. 3 points. Lamang ng dalawa ang young bowlers. Corpin, ayan na. Basket yan. Musa. Pasto number 3. Ablaw, ayan na. Palermo. Pastos. Salde. Pasto Palermo. Corpin. Corpin, ayan na. Wala. Pero nakuha pa rin ni Corpin. Pasto Badje. Wow. 2 points. Lamang ng dalawa. Dalawa ba? Number 28. Number 5. What a jump shot. Pow. Palermo. Third personal foul. 13 foul. Sayang ang kato. 7 minutes and 18 seconds. Wala, nakuha ni. Number 5. Paridaw. Ablaw.
Ablaw ginugulo ni Saldo. Musa Fortune! Umiinit na naman ang kamay. Giovan. Corpin for 3. Wala. Uy! Substitution left. Ayan na si Lebron James. Time out, young bowlers. Number 28. Uy! Ayan na. Uy! God. Wala pa. Warning pa lang. Number 5. 11-4. Wala. Ang triple kay number 28. Ayan na. Oh, wow. Wala. Ay, comedy pala ako. Warning for our graduates. Joban na yan na, nagalimaw. Palermo. Wow, wala. Nakuha sa labas. Six minutes and 23 seconds. Laya! Ay! 14, paso, Joban. Palermo, wala. Nakuha ni Salde. Easy 2 points. Number 11, wala. Palermo. Joban. Paso Palermo. 26 foul. Move. Adol! Tanggal na. Uh, 5 minutes and 57 seconds. Line violation. 85-82. Lamang ang Colocois. Number 5. Number 5 nagmamadali. Outside. Ay, same ball. Uy, umalis kayo dyan, dalawa. Number 11. Tumira sa malayo, wala. Nakuha ni. Number 5. Number 5. Uy! Paso Aldrin. Isi basket yan. Joban for 3. Wala. Nakuha ni Enrique. Foul. Palermo. Warning for graduate. Penalty na. Pula. All 85. Budget kumaldag.
Number 11, locking foul. Tatlo ka na. Third. 5 minutes and 2 seconds. Palermo. Pass to Flores. Flores. Ay! Nanunulak! Iskarten! Kitang-kita! Tinulak mo yung kanya. Dalawa ka. Ablaw. Number 5, naghahanap ng papasahan. Pass to number 11, 4-3, wala. Nakuha ni Palermo. Pass to Joban. 2 points, yan. 87-85. Number 11. Uy! Foul. Time out, Colocos. Lamang ang isa ang Colocos. 2 basket. All na naman. Flores, ayan na si Flores. Flores nagalimaw. Wala. Sayang. Foul number 11. Warning for Gradway. Warning for penalty. Isa ng lamang ng Colocos. Salve. Basta Joban to Flores. Flores pumasok sa loob. Wala pa rin. Instituto siya para kay Badje. Number 5, ayan na din number 5. Number 5 nakuha ni Palermo. Pass to Flores. Kasa sa malaya pa rin nakuha. Bola na Colocos. Nice one! 90-87. 8 seconds to shoot. 5. Palermo. Ayan na. 3 minutes and 33 seconds. Foul. Salde. Penalty. Hello. Last draw. 92-88 lamang pa rin ang Colocos. 3 minutes and 18 seconds. Flores nawala ang bola pero Flores pa rin. Flores pas kay Badji. Wala, nakuha ni Salde. Wala, Salde pa rin. Wala, nakuha ni number 5. Number 5 pas to Aldrin. Wala, kinabahan. Badji. Pas to Salde. Pas to Joban. 94-88. 2 minutes and 48 seconds. 6 na ng lamang. Foul, Flores. Second personal foul penalty.
Ito po. Naikot tayo pa to. Ano naman yan? Hindi na naman yan. Hindi naman ako. Ito na ako. Kahapon nakaganito eh. Flores. Flores. Pastor Jovan for 3. Wala nakuha ni Palermo. Salde for 2. Easy basket. 96-89. Number 5. Paul Escartin. Penalty. Ciao. Ciao. Ay, basta. Pagod na yan kasi walang kapalitan sila. Ay! Escartin. Pasto Flores. Jovan. 2 minutes and 13 seconds. Flores. 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 Wala. Nakuha pa rin ni Flores. Pasto Salde. Salde tumira sa 2. Easy basket na yan. 98-89. Lambang ang Siya na naman. foul. Float. Tatlo. $98.90. One minute and 55 seconds. 91-98. Jovan. Jovan. Pasto Escartin. 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 Pasto Jovan. Jovan for 2. Easy basket na yan. 191. Namang ng 9. Ang Coloy. Ablaw na ulihan pero nasa kanya pa rin. Ablaw, wala nang ulit. Pasto Palermo. Technical. Technical na. Pasaway. Bawal ito. 92-100. One minute and 20 seconds. Jovan Pasto. Flores. Flores tumatawa. Flores. 9 seconds to shoot. Wala. Nakuha ni Salde. 2 points. Hoy, ayusin nyo na. Tayo. Number 5. Pasto number 18. Number 18 for 2. Nagunlas. Pasto Enriquez. Easy 2 points. $46 seconds. Yan na. Flores. Pasto Salazar. Salazar. Ayan na, pumasok sa loob. Pasto Salde for 3. Wala na ako ni number 11. Ay, last 29 seconds to shoot. Salazar. 25 seconds. Pa, number 18. Penalty. Lalo na si Pagod na si number 5. Lalo tumanda na. Hindi na, wala na. Alam na talo. Basket yan.
Ang oras natin, 24 seconds. Number 28, Binato. Nakuha ni number 11 pero na-save pass to Enriquez. Walang inabahan. Wala na. Penalty. Lolo, sige. 17 seconds. Ano? Wala. Versus. Ayaw na nila? Kalaban nila. Pasok na lahat. Lana.